نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا لا سہارا یا رسول اللہ، طلعتوں میں خیز ہے دریا، بور میں ہے میری کاشتی، طلعتوں میں خیز ہے دریا، بور میں ہے میری کاشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ، کنارہ یا رسول اللہ، کنارہ یا رسول اللہ، خدا جب آپ سے فرما کے لاؤ اپنی امت کو، بولی نا سبحان اللہ، কাল হাসরের ময়দানে আল্লাহ যখন বলবে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার উম্মতদেরকে আপনি নিয়ে আসুন, বলবেন সুবহানাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ সেই সময় আপনার দয়ার নজর যেন আমি গুনাহগারের দিকে পড়ে যাই, বলবেন সুবহানাল্লাহ। আশিক বলছেন কত সুন্দর করে, খুদা যাবে आपसे फरमा के लाओ अपनी उम्मत को, हमारी भी तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह।
अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह खुदारा जीत जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह नजारा या रसूल अल्लाह नजारा या रसूल अल्लाह फकत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह सहारा यार ला सहारा या रसूल अल्लाह तला तो में खेस के दरिया बवन में है मेरी कास्ती तला तो बेखेज है दरिया बवर में है मेरी कास्ती नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह किनारा या रसूल अल्लाह किनारा या रसूल अल्लाह खुदा जाबे आपसे फरमा के लाओ अपनी उम्मत को बोली ना सुभान अल्लाह কাল হাসরের ময়দানে আল্লাহ যখন বলবে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার উম্মতদেরকে আপনি নিয়ে আসুন বলবে সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ সেই সময় আপনার দয়ার নজর যেন আমি গুনাহগারের দিকে পড়ে যাই বলবে সুবহানাল্লাহ আশিক বলছেন কত সুন্দর করে খুদা যাবে आपसे फरमा के लाओ अपनी उम्मत को हमारी भी तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह इशारा या रसूल अल्लाह इशारा या रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह खुदारा जीत जी कर लो नजारा